বাংলাদেশের যিনি রাষ্ট্রদূত আছেন সম্ভবত ভারতে, তো গতকালকে ওনার পরিচয়পত্র পেশ করার একটা নির্ধারিত তারিখ ছিল। হুট করেই সেই পরিচয়পত্র পেশ করার তারিখটাকে স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। এখন এটার পিছনে কেউ কেউ বলছেন শুধু বাংলাদেশ না, তুরস্কেরও স্থগিত করা হয়েছে, কারণ ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের সাপোর্ট ছিল, আবার সরকারি ভাবেও। अब जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं या प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, वो बांग्लादेश और तुर्की के जो एम्बेसडर हैं जो न्यूली अपॉइंटेड हो रहे हैं उनको नहीं मिल रहे। ये एक, मैं कहता हूं कि उनके अंदर का जो गंध है इंडियन का वो सामने आ रहा है। ऑफिशियली एक किस्म से उन्होंने दुश्मन गोश्त कर दिया है, साबित कर दिया है कि बांग्लादेश हमारा दोस्त नहीं है। बाइकआउट कर रहे हैं बांग्लादेश का, तुर्की का, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ये पाकिस्तान की सपोर्ट में नजर आए हैं। जब इंडिया और पाकिस्तान की वार हो रही थी, बांग्लादेशी स्टेटस लगा रहे थे स्टैंड विद पाकिस्तान, और इसी तरह जो तुर्की के लोग हैं वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। ये है असल मकरू गंदा नापाक चेहरा मोदी का, मोदी हुकूमत का। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, वो बात सच साबित हो चुकी है कि इंडिया आइसोलेट हो चुका है। इंडिया पूरी दुनिया में अकेला रह चुका है। पहले तो मैं कहता था कि साउथ एशिया में नहीं भाई, पूरी दुनिया में अकेला रह चुका है। आइसोलेशन की जो वजह है वो मोदी सरकार की खुद की जो पॉलिसी है वो है। अब कैसे जो तुर्की और फिर बांग्लादेश आज़रबाईजान का बाइकआउट सामने आया है, इंडियन हुकूमत ने ऑफिशियली बाइकआउट किया है। नईम साउथ कोरिया साहब बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं, वो भी इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं, तज्जिया कर रहे हैं, एनालिस्ट हैं। तो उनकी एक वीडियो वो देखेंगे कि कैसे जो बांग्लादेश के राष्ट्रदूत हैं, जो एम्बेसडर हैं दिल्ली में, उनसे मुलाकात नहीं की जा रही। जो न्यूली अपॉइंटेड होते हैं वो जाकर पहले आइडेंटिफिकेशन के लिए एक मुलाकात होती है उनकी, एक प्रोसीजर के तहत पीएम के साथ या प्रेसिडेंट के साथ, लेकिन वो मुलाकात कंडक्ट नहीं की जा रही। ना ही जो एम्बेसडर है तुर्की का उसके साथ, ना ही बांग्लादेश के साथ। ऑफिशियली वो कह रहे हैं बाइकआउट करो बांग्लादेश का, तुर्की का, क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ खड़े रहे जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा पाकिस्तान के साथ। ये है मोदी जी का असल चेहरा। मोदी जी अब अकेले रह चुके हैं, ये चीखे हैं। ट्रंप भी उनके खिलाफ हैं, ट्रंप भी हिंदुस्तान के खिलाफ बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं। और ट्रंप ने तो यहां तक एप्पल जो आईफोन की कंपनी है उनके सीईओ को कह दिया, भाई आप अपनी कंपनी यहां से उठाएं और अमेरिका ले जाएं, कोई जरूरत नहीं है इसमें हिंदुस्तान में। तो ये तो इनके हालात हैं। आइए इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দিয়ে শুরু করি, তাহলেই বুঝতে পারবেন বাংলাদেশের সাথে এই মুহূর্তে মোদির সরকারের অন্তরের জ্বালাটা কোন লেভেলের। বাংলাদেশের যিনি রাষ্ট্রদূত আছেন সম্ভবত ভারতে, রাষ্ট্রদূত, তো গতকালকে ওনার পরিচয়পত্র পেশ করার একটা নির্ধারিত তারিখ ছিল। হুট করেই সেই পরিচয়পত্র পেশ করার তারিখটাকে স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। এখন এটার পিছনে কেউ কেউ বলছেন শুধু বাংলাদেশ না, তুরস্কেরও স্থগিত করা হয়েছে, কারণ ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের অধিকাংশ যারা পাকিস্তান প্রেমী আছেন তাদের যে খুল্লাম খুল্লা সাপোর্ট ছিল, আবার সরকারি ভাবেও ভারতের বিপরীতে বাংলাদেশের পাকিস্তানের সাথে যে সুসম্পর্ক সেটাকে ডাবল নেগেটিভ দেখছে। এমনকি ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে নিয়ে ভারতের কিছু টুটটুট মন্ত্রী আছে যারা বলে যে মোল্লা ইউনুস, আচ্ছা ওনার কি দাঁড়িয়ে আছে না, ওনারে হজ করতে দেখতেছেন যে মোল্লা শব্দটা মানে থাকে না যে একটা কাছাকাছি লেভেলের, বাট ওরা মনে করে এইটা। তো সেই জায়গা থেকে আপনার ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের পর একটা ইফেক্ট তো তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ ইস্যুতে। ইভেন বাংলাদেশকে নিয়ে অনেকটা টেনশনে আছে। চিকেন স্নেক যে এলাকাটা ভারতের গণমাধ্যম, ভারতের সেনাবাহিনী দাবি করছিল পাকিস্তানের গোয়েন্দারা নাকি এসে বাংলাদেশের ভিতরে এগুলা চেক ব্যাকও করে গেছে। যাই হোক, বাংলাদেশকে অনেকটা ভয় দেখাতে চায় এবার। পাকিস্তানের কাছে খুব বেশি সুবিধা করতে পারেনি, তবে বাংলাদেশকে ভয় দেখাতে চায়। এখন আসুন কি করছে। পশ্চিমবঙ্গে তিস্তা নদীর অববাহিকায় আমরা দেখছি যে তিস্তা নদীর অববাহিকায় আপনার যুদ্ধকালীন প্রস্তুতির অংশ হিসাবে, কিসের যুদ্ধ? বাংলাদেশের সাথে তো যুদ্ধ নাই,
বাট যুদ্ধকালীন প্রস্তুতির অংশ হিসাবে ভারতের সামরিক বাহিনী পূর্ণাঙ্গ সামরিক মহড়া আপনার শুরু করেছে। 3 দিন ধরে আপনার তিস্তা ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে তিস্তা প্রহার নামে এই মহড়া চালানো হয়েছে। মহড়ার জায়গাটি ভারতের চিকেন স্ন্যাক বা শিলিগুড়ির করিডোরের একদম দরজার সামনে। উত্তর পূর্ব ভারতকে বাকি দেশের সঙ্গে সংযুক্ত করা মাত্র 17 কিলোমিটার চওড়া সরু অংশটিকেই বেসিক্যালি চিকেন স্ন্যাক বলা হয়ে থাকে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মুখপাত্র গুয়াহাটিতে এক অনুষ্ঠানে বলছে, তিস্তা প্রহার মহড়ায় নদীবিধৌত অঞ্চলের চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে সেনাবাহিনীর যৌথ কমব্যাট স্ট্র্যাটেজি এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি দেখানো হয়েছে। তার বক্তব্য, এই মহড়ায় আরো একবার ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, ট্যাকটিক্যাল ড্রিল এবং খুব দ্রুত অভিযান চালানোর সক্ষমতা দেখিয়েছে, যা তাদের উৎকর্ষ এবং আধুনিকায়নের প্রমাণ। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তিস্তা প্রহার ঘিরে ভিডিও এবং ছবিও প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে এই মহড়ায় আর্টিলারি ট্যাঙ্ক, হেলিকপ্টার, সারফেস টু এয়ার মিসাইল এবং অত্যাধুনিক ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে। দিল্লিতে সেনাবাহিনীর একটি সূত্র বিবিসিকে বলছে, এই মহড়াকে ঠিক রুটিন এক্সারসাইজ বলা যাবে না, কারণ তিস্তার অববাহিকায় এই মাপের সামরিক মহড়া সাম্প্রতিক কালের মধ্যে কখনোই আপনার ঘটেনি। তবে লন্ডন ভিত্তিক ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষক প্রিয়জিৎ দেব সরকার তিনি মনে করছেন, এই সামরিক মহড়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে ভারত একটা বার্তা দিতে চেয়েছে। কি বার্তা? এর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম প্ররোচনার উপাদানও হয়তো আছে, যেটা অবশ্যই বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে খুশি করবে না। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब अब जो हिंदुस्तान है वो उसकी घबराहट, हिंदुस्तान किस तरह से बांग्लादेश से भी खौफजदा है, क्योंकि बांग्लादेश के जो एम्बेसडर हैं उनको लेकर के वो ठीक से उनके साथ उस तरह से अपना बिहेवियर नहीं कर रहा जिस तरह से एक रस्मी तौर पर ऑफिशियली एक होना चाहिए। और जब नया कोई भी एम्बेसडर जाता है, राष्ट्रदूत जाता है, उसके साथ एक मुलाकात होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये बाइकॉट की बात है। बांग्लादेश से उनको बहुत ही ज़्यादा टेंशन है। बांग्लादेश क्योंकि पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, बांग्लादेशी लोग पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं, यही वजह है कि आज इंडियन हुकूमत हो या फिर इंडियन, वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान नहीं है। और वो तुर्की से भी हैं, तुर्की के खिलाफ भी ट्रेंड चलाए जा रहे हैं कि तुर्की में कोई ना जाओ। और इसी तरह अजरबैजान, पाकिस्तान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये 3-4 जो ममालिक हैं, इसी तरह जो चाइना है, वो ये पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं। इसमें चाइना, बांग्लादेश और फिर तुर्की, अजरबैजान। और इंडिया के साथ कोई मुल्क नहीं था, सिर्फ एक नाजायज़ बच्चा जो इसको इजराइल कहा जाता है, जिसको पूरी दुनिया में उसको नापसंद किया जाता है, वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा था। और उसके ड्रोन जो पाकिस्तान ने लगभग 200 के करीब उसके जो ड्रोन हैं वो गिराए इजराइल के, फिर उनके राफेल फाइटर जेट गिराए, उनके एयर बेसिस को तबाह किया। S-400 जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है उसको निष्ट किया पाकिस्तान ने। अल्हम्दुलिल्लाह फतह हासिल की पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो भाई है मॉरल सपोर्ट के तौर पर वो खड़ा रहा। यही वजह है कि आज हिंदुस्तानी घबराहट का शिकार है। आपका क्या कहना है दोस्तों, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।